Good evening, everybody. Welcome to the show. I'm Bella. This is the news and the weather, presented in English and Portuguese. Hello, Martha's Vineyard. Hello, beautiful community. Hello, Brazil. Local impact expected to be significant. Oh boy! The Wampanoag tribe of Gayhead has officially announced the beginning of a construction of a gambling facility or casino in Aquina, unleashing a flurry of concern from island residents and the threat of possible legal action on more than one side. A tribo Wampanoag de Gayhead, de Aquina, oficializou a construção de uma instalação de jogos na sua cidade, que é Aquina, desencadeando uma onda de preocupação dos moradores da ilha de Martha's Vineyard e ameaça de possíveis ações legais. In a testy exchange of letters, Wampanoag Chairman Cherry Andrews Maltese repeatedly warned the Martha's Vineyard Commission and town leaders not to interfere. Please be advised that any repeated effort by the town to stop the tribe's gaming operation will be countered with an aggressive legal defense by the tribe. Mrs. Andrew Maltese wrote in a February 22nd letter to the Aquina Selectmen. A presidente da tribo Wampanoag, Cheryl Andrews Maltese, repetidamente advertiu a comissão de Martha's Vineyard e os líderes da cidade para não interferirem. Ela disse no e-mail que, na notícia e na matéria, informamos que qualquer esforço repetido da cidade para interromper a operação de jogos da tribo será combatido com uma defesa legal agressiva por parte da tribo, escreveu Andrew Maltese em uma carta de 22 de fevereiro aos Selectmen de Aquina. The tribe was cleared to build the bingo hall by the U.S. Supreme Court late last year when it refused to hear the town's petition for review of a ruling by the U.S. Appeals Court for the First Circuit. That ruling affirmed the sovereign rights of the Wampanoags to pursue gaming on tribal lands. A tribo foi liberada para construir a sala de bingo ou o cassino pela Suprema Corte dos Estados Unidos no final do ano passado, quando se recusou a ouvir a petição da cidade para a revisão de uma decisão do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o primeiro circuito. Essa decisão afirmava os direitos soberanos dos Wampanoags de possuir jogos em terras tribais. Let's see what the report says. O que a reportagem diz? Vamos ver aqui. On this story of Housing Bank Campaign hits rough water in island towns. Campanha do Banco de Habitação nas cidades da ilha de Martha's Vineyard navega em águas turbulentas. A campaign to establish a Martha's Vineyard Housing Bank using revenues from the new short-term rental tax is running into stiff opposition in some island towns. Uma campanha para estabelecer um banco habitacional de Martha's Vineyard usando as receitas do novo imposto de aluguel de curto prazo está enfrentando forte oposição em algumas cidades da ilha. The Martha's Vineyard Housing Bank campaign has successfully petitioned every island town to place 2 warrant articles before voters at annual town meeting this spring.
A campanha para a realização de um banco de habitação de Martha's Vineyard solicitou com sucesso todas as cidades da ilha para que colocassem 2 artigos de justificativa perante os eleitores nas reuniões anuais na primavera, da cidade na primavera. One article would establish the housing bank by home rule, petitioned via the state legislature, while a second article would create an elect board to receive and administer funds modeled somewhat after the Martha's Vineyard Land Bank. Um artigo estabeleceria o banco habitacional por meio de uma petição de regra do país, enquanto o segundo artigo criaria um conselho eleito para receber e administrar fundos, modelado um pouco depois do banco de Martha's Vineyard. Espera-se que a nova lei gere receita significativa para as cidades da ilha que adotam os acréscimos permitidos ao imposto estadual, embora a quantidade de receita gerada pelo imposto ainda não seja clara e seja diferente em cada cidade. The new law is expected to generate significant revenue for island towns that adopt the allowed add-ons to the state room tax. Although how just much revenue the tax will generate remains unclear and will differ by town. Circulating locally, walking in an unusual gallery at the Martha's Vineyard Hospital. Vamos local, visitar uma galeria de artes bem inusitada, incomum no hospital de Martha's Vineyard. Arts on the wall, arte na parede, nos corredores, em todo lugar. Conheça esse trabalho enquanto você assiste a entrevista com o artista Lazes falando sobre essa sua criação, Top Chicks, de Martha's Vineyard. Você pode apreciar essa instalação de arte e atitude de mulheres da ilha de Martha's Vineyard, que representam a todas que vivem aqui, enquanto você pensa e desfruta de nossa história. Go local, that's the point. You always find something very, very different. Enjoy, assista, watch. Hello, Paul. Hello. Congratulations for that. Thank you. How many island women portraits are hanging at the Martha's Vineyard Hospital Mall Gallery? There are 43 permanently installed in the hospital now. How big are they? They're just under life size. They're about 5 feet tall, each one. Paul Lazes, tell us about this inspirational creation. Well, what I'd like to explain is that originally I'm from New York City. That's where I spent most of my life. Everybody worked. Men, women, everybody works. The Vineyard, though, is very different. Here, the women on the island, there's a huge percentage of women who are entrepreneurs, who have created their own individual identities. They have products, they have services, all types of creative ways of earning a living. And it's a palpable difference between any place I've ever lived. So that's what inspired me to start photographing what I consider to be strong, independent, intelligent women. That's really where it comes from. That's how it started. Paul Lazes, the prints of the top chicks of Martha's Vineyard portraits are available for sale. Absolutely, and in different sizes, different configurations. I really would customize it to whatever someone would like. How to contact you for that? Well, my phone number is 774-253-3828. 774-253-3828.
3828. Just give me a call. Paul, please tell us about this beautiful portrait behind you. These are three gorgeous women. They're three sisters that were born and raised here. They're all Wampanoag. They are, again, a great example of women who are entrepreneurial, and they have businesses up at the cliffs of Gayhead. The installation of Thought Chickens of Martha's Vineyard is permanently, so enjoy when you can go there and visit it. It's wonderful. What a beautiful community. Obrigado. E para você agora, começando imediatamente, Notícias do Brasil. A matéria é da BBC Brasil, a nossa fonte de informações, e de Júlia Dias Carneiro, da BBC News Brasil, no Rio de Janeiro, de 1º de março. Tiroteios com 5 feridos na Avenida Brasil em plena luz do dia. 13 criminosos mortos em única operação policial, suspeita de snipers atirando sobre moradores de uma favela. O quadro de violência no Rio de Janeiro faz lembrar o ápice de violência no estado nos anos de 1990, quando o índice de letalidade violenta atingiu o pico de 64,8 mortes por 100 mil habitantes, ainda muito acima da taxa de 39,3 registrada no ano passado. Foi nessa época, 22 anos, em que o sociólogo Inácio Cano chegou ao Rio, vindo de Madrid, e se estabeleceu na cidade. Ele é coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a LAVE, e a UERJ. Ele se firmou como um dos maiores especialistas em segurança pública no Estado. Em entrevista à BBC News Brasil, ele lembra que o contexto de violência nos anos 1990 ainda era visto como um resquício da ditadura militar. Já a escalada de violência vivida hoje provoca maior desalento pelos avanços que se perderam pelo caminho, com uma regressão muito profunda de 2013 para cá, após um período de melhoras nos índices criminais. Para Cano, o Rio e o Brasil vivem um momento de recuo do direito, com uma política de segurança que delega a proteção aos indivíduos, garantindo-lhes maior acesso a armas, e uma retórica de incentivo à mortalidade policial, tanto no nível estadual com o governo Wilson Witzel, e quanto ao governo federal com o presidente eleito, o senhor Jair Bolsonaro. For all you understand, shooting with 5 wounded on Brazil Avenue in broad daylight on Rio de Janeiro. 13 criminals killed in a single police operation, suspect snipers shooting at residents of Islam, a record policy fatality rate in 2018. It was at this time 20 years ago that the sociologist Inácio Cano arrived in Rio from Madrid and settled in the city. He's a coordinator of the Laboratory of Analysis of Violence of the University of the State of Rio de Janeiro, establishing himself as one of the greatest specialists in public security in the state. For the analysts, Rio de Janeiro and Brazil are experiencing a moment of retreat of the right, with a security policy that delegates the protection to the individuals, granting them greater access to arms
and rhetoric of incentive to police mortality at both the state level with Governor Wilson Witzel and the federal level with the elected president, Mr. Jair Bolsonaro. Well, between the main updating news, here comes the weather challenger. What a challenger! Hoje, noite segunda-feira, tonight, Monday, mostly clear with a low around 22. Northwest wind with gusts about 20 miles per hour. Tempo bom, com mínimas nos 22 graus. E ventos pelo noroeste com rajadas de até 28 milhas por hora. Tuesday, terça-feira, sunny with a high near 30. Northwest wind 10 to 13 miles per hour, becoming southwest in the afternoon. Dia de sol para terça com mínimas nos 30 graus e ventos pelo noroeste. Tuesday night, noite de terça, partly cloud with a low around 20. Tempo parcialmente nublado com mínimas nos 20 graus. Quarta-feira, Wednesday, mostly sunny with a high near 26. West wind 15 to 17 miles per hour with gusts as high as 31 miles per hour. Dia de sol com máximas nos 26 graus e ventos pelo oeste entre 15 e 17 milhas por hora. Noite de quarta-feira, Wednesday night, partly cloudy with a low around 15. Northwest wind 15 to 17 miles per hour with gusts as high as 31 miles per hour. Tempo parcialmente nublado, mínimas nos 15 graus. Ventos pelo noroeste, trazendo rajadas de até 31 milhas por hora. Thursday, quinta-feira, mostly sunny with a high near 27. West wind 13 to 15 miles per hour. Sol para quinta, com máximas nos 27 graus e ventos pelo oeste. Thursday night, mostly clear with a low around 19. West wind 11 to 13 miles per hour. Noite de quinta-feira, tempo bom e mínimas nos 19 graus. Friday, sexta-feira, mostly sunny with a high near 34. Southwest wind 10 to 14 miles per hour. Sexta com sol. Temperaturas máximas vão estar nos 34 graus. Definitely the weather will bring spring to us. Always a challenger. Now, enjoy the upcoming events in our video message, na nossa mensagem em vídeo. This week at Pathways, Indian Hill Riders, Tuesday, March 5th, and Women Live, Friday, March 8th, at Tilmar Tavern. Beautiful. Keep it up for Thursday, March 21 and March 24, the 19th Annual Martha's Vineyard Film Festival, o Festival de Filmes de Martha's Vineyard, em Tilmar. Os bilhetes para o 19º Festival Anual de Cinema de Martha's Vineyard estarão à venda em breve. Confira! Super updating this Friday, March 8th, 5 p.m. to 6 p.m. Assista a palavra que pode salvar o mundo. Lazes, there is a word that may save the world. Which one is that? Empathy. That would be the word I would use. That'll save the world. And thanks to Ulcers, the National Weather Link Christophers, beautiful image background, MVTV, special thanks to Call Holt, Martha's Vineyard Savings Bank,
Martha's Vineyard Cultural Council. In Chronics Market, thank you all for all support, and thank you to this beautiful community. Plus, we are on Facebook as well. Follow us, like us on Facebook. Connect us at Planet Bella TV on YouTube channel. You can help us supporting local news. The news and the weather with Bella connecting communities since 2014. We're still here. Happy International Women's Day! E feliz Dia Internacional das Mulheres. Keep positive, women! See you next. Ciao, ciao for now.